Hi, I'm Steve Kaufman. I'm a language enthusiast. I like learning languages. I have, together with my son, created a platform for learning languages called Link, lingq.com. I have a YouTube channel where I give advice on language learning. And I'm going to tell you a little story about how I learned these, at least some of these different languages. I speak them, or the ones that I speak in declining order of proficiency are English, French, Japanese, Mandarin Chinese, Spanish, Swedish, German, Italian, Portuguese, Cantonese, Russian, Ukrainian, Korean, Polish, Czech, Slovak, which is more or less the same. What have we got? Romanian, Greek, and now more recently, Arabic, Persian, and Turkish. So I will tell you my story. 那我从中文开始，因为什么呢？因为中文普通话不是我第一这个学过的一门外语，但是呢，普通话呢是在全世界以这个语言为母语的人是最多的语言。我忘了是多少，但是远超过第二个。我为什么开始学普通话呢？那是因为1968年，我是给加拿大政府做事情，加拿大商务部，那个时候加拿大准备要和中国人民共和国建立外交关系，所以需要培养一些会讲中文的人。那我被派到香港，那个时候我发现学习语言呢，最重要的是要多看、多听，因为新的语言要从外边进来，我本来没有这个语言，我要习惯于这个新的语言，所以在香港经过1年的这个学习，比较集中的学习，因为学习中文呢，还要学习这个汉字，这也非常费时间。但是中文这个语言很有意思，也就是通过语言，我学会了很多东西，关于中国文化、中国历史什么的，也有很多中国朋友，所以这个对我是一个非常非常有收成、非常有价值的一个经验。Después del chinés, mandarín, el español es el idioma con la cantidad de madrilingüe, ¿no? de gente que hablan este idioma como su idioma nativo, y por eso voy a continuar en español. Bueno, yo estudié en Francia en los años 64 hasta 66. 2 años en París, 1 año en Grenoble. Y durante las vacaciones me fui en España, en autostop. He encontrado mucha gente muy amable, muy acogedora. Y después también he continuado a estudiar español, leyendo y escuchando. Y bueno, es una cultura maravillosa, con variedades según el país. En distintos países de la América Latina, en España, hay música, hay películas, hay de todo, ¿no? Cocina, y bueno, es un idioma que me gusta muchísimo, que me ha dado muchas cosas durante mi vida. بدأت أن أدرس اللغة العربية منذ قليلا، لأنني أعتقد أن التاريخ، الثقافة في الشرق الأسود، في العالم العربية، البلدان عربية هي مهم جدا. أنا لا
حول هذا المنطقة أنا لا فهمت شيئا. لذلك بالنسبة لي هي أحب جدا and سأستمرار أدرس هذا اللغة. Depois, do ponto de vista nome da gente que falam uma língua como língua nativa, após a língua portuguesa. Eu não falo muito bem a língua portuguesa, mas quando tenho sido no Brasil, não tinha problema nenhum para falar com a gente, com as pessoas, falar com taxistas, falar com todo mundo, as pessoas, porque os brasileiros são muito agradáveis. E gosto muito do Brasil e também tenho sido em Portugal. E aí se fala uma língua, acho que é mais diferente do português do Brasil, que é a diferença que tem entre o espanhol americano e o espanhol da Península Ibérica. Mas gosto muito do português. E lo aprendi escutando e lendo, and ho usato il sistema Link, che è il sistema che ho creato con mio figlio para aprender idiomas. Когда у меня было 6-10 лет, я решил, что я хотел бы изучать русский язык, потому что когда у меня было 16 лет, мне очень интересовалась русская литература, и я хотел это читать по оригиналу. Но всегда, когда я изучал языках, я не очень сосредоточился на грамматике, потому что я думаю, что надо много слушать, надо привыкнуть. I got so many languages running around now. Привыкнуть на новый язык, прежде чем пытаться изучать грамматику. Но много друзей мне сказали, что это невозможно. В случае, я не знаю, японский или китайский, можно не заботиться о грамматике. Но в случае славянских языках это невозможно и тому подобное. Но я решил, неважно, потому что моя цель всегда, я изучаю языки, это я не боюсь сделать ошибки. Я делаю много ошибок, когда я говорю по-русски, но я понимаю, и я могу общаться. Это самое важное. それからですね、これいつもね、この言葉がね、どれだけネイティブスピーカーがね、母国語でそれを話している人数のその数によって僕の順番ここで決めてありますけれども、やはり日本はね、僕日本に9年住んでたんですよね。で日本行く前には中国語も勉強しましたから、漢字も3000か4000ぐらいはもう大体分かりましたから、日本語の方がねやや勉強しやすかったんですよね。で日本の4年間はカナダ大使館で、その後はですねカナダの木材業界に入って、そのカナダのそういう木材の輸出業者の、東京大その事務所を作りましてね、
まあ、日本とのそういう取引関係非常に多いんですよね。で、家族もみんな我々非常に日本で生活したのが非常に、楽しかったと。いい思い出ばかりなんですよ。Bon, par la suite, c'est le français. Le nombre de personnes qui parlent le français comme langue maternelle, c'est bien moins que dans le cas des autres langues que j'ai utilisées ici. Mais c'est quand même une langue très importante du point de vue de l'histoire. Et le nombre de personnes, ou le nombre de pays où le français est une langue officielle est quand même assez considérable. Et c'est aussi une langue officielle au Canada. J'ai appris le français parce qu'à l'âge de 16 ans, je ne parlais que l'anglais. Mais j'ai décidé que je veux absolument apprendre le français parce que j'avais un professeur de la culture française, civilisation française, qui a rendu le français intéressant. Et c'est ça qui est important dans l'apprentissage des langues. Il faut que nous soyons motivés. Il faut qu'il y ait des contenus, des choses, des histoires, quelque chose là qui nous attire. Et si c'est une question uniquement d'apprendre la langue parce qu'il faut apprendre la langue, ben c'est très difficile. Là, on a tous les exercices de grammaire qui ne servent à rien, by the way, parce qu'il faut du contenu, il faut des choses intéressantes, il faut écouter, il faut lire, il faut que la langue entre dans nos têtes, cerveau. Et voilà, c'était le cas pour mon français. Et c'est un peu ce qui m'a poussé à apprendre les autres langues, dont maintenant il y en a 20, parce que maintenant je suis en train d'apprendre l'arabe et le persan. Mais à l'âge de 16 ans, je ne parlais que l'anglais. Mais par le fait que je me suis intéressé au français, et ensuite j'ai fait 3 ans d'études en France, et j'ai vu que je peux me transformer en personne qui parle une autre langue, plus ou moins couramment, ben, j'ai eu la confiance, j'ai compris comment il fallait le faire. C'est d'ailleurs que ceci est à l'origine du système Link que j'ai créé avec mon fils, qui est basé sur l'idée que l'apprentissage des langues, ça passe à travers ce qu'on appelle en anglais les inputs, l'écoute et la lecture, et l'intérêt et la motivation. Et que tout ce qu'on fait traditionnellement dans les écoles, avec les exercices, les questions de compréhension et tout ça, mémorisation de règles de grammaire, tout ça est très inefficace. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je l'ai dit en plusieurs langues, avec des fautes. J'aurais pu utiliser d'autres langues, mais enfin, je crois que ça suffit. Vous avez un peu l'idée de ce que je voulais dire. OK, au revoir, bye bye. Naleng Haziri msaidizi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Tanzania. Uko na